বন্দিঘেরা ভুজঙ্গ চুন্দ্রা পরকারে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম রাম হরে হরে Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare গ্রহ বলি কহিলে হেব অপরাধ ধর্ম জীবন সোহেব বাইরে বিরোধ যাও বলি কহিলে তো হেব মডহারে এ সন সংকটে শোকা কুল হেরে পতিব্রতা ধর্ম সুরি বল কলে শ্রীর রাম ভরত দুহাত কুবর মোহর সরল স্বভাব সেজে শ্রীরাম জননী ধৈর্য ধরে মোহন দেব দূর বাণী ভলরে যা বিচারিছু ভলরে বিচার পিতৃ আজ্ঞা পাইবার সর্বধর্ম সার দেখন্তু আজ্ঞা যেତେବେଳେ ମଣିଷ ବିପତ୍ତି ଆସେ ଖେଳି ଖେଳି ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଚାରିଦିଗ ଅନ୍ଧାର ଲାଗେ ନାଇଁ ମଣିଷ ସୁସାଇଡ୍ କାହିଁକି କରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କାହିଁକି କରେ ନା ଖେଳି ଖେଳି ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଶରଥ ରାଜା ପାଖରେ କଣ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଚାରିଟା ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଚାରିଟା ବୋହୂ ଥିଲେ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀବର୍ଗ ପ୍ରଜା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ କିଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା ପାଣି ଟିକେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେହି ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ ମୋ ପୁଅ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲି ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲି से न मानिला गला आपण जदि एठी मरिबार अछि आपण बॉम्बे रे चाकरी करूथले मत सही दिन एठी को आसीबे ना काहे की ना आपण को इच्छा रे आसीबे आपण को काळ पठेबो जा जो जगह को आपण केबे जाई नथिले सही जगह को सही दिन आपण जब काहे के ना आपण को काळ पठेबे श्रीमद् भागवत कहिले आहा
केही काहाको फुलमारोई केही काहाको फुलबंचाई যে যাহা ভুজই আর ব্রহ্মা শঙ্করে আনহি কে কারো সুখ দুঃখ দাতা আর যেমনতে লিখি শিবি ধাতা আগে সোনার লঙ্কা ଥିଲା ରାବଣର ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ହନୁମନ୍ତ ଜାଲିଲେ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ଥିଲେ ହେଲେ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ହରଣ କଲା ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଣଜା ଥିଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯାହାର ପିତା ଅର୍ଜୁନ ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତରଥୀ ମିଶିକି ମାରିଦେଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ 14 ବର୍ଷର ଛୁଆ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ କି ନାହିଁ ଭୀଷ୍ମ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଯେତେବେଳେ ସରସଜ୍ଜାରେ ପଡ଼ିଲେ ପିଲାର ଭାଗିଦାରୀ କେହି ହେଲେ ନାହିଁ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପାଏ ଏତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ ଆଜି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି କାଲି ଭଲ ହେଇଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି आज आप गरीब अच्छा काली धनी हो चांस अच्छी किंतु अन्य मन जो दुख दिए से जीव के सुख रही पारे आप आज दुखरे अच्छा बड़ रोग होती ट्रिटमेंट है भल हो पारती किंतु अन्य मन जो दुख दिए से सुख रही पारे आजिकल मनीष पाखे धन हो गले चंद्र सूर्य किसी मारूना किंतु मनीष को संपत्ति के सुख दिए गया ना दुखे संचित देते धन और से नहे सुखे प्रयोजन धन तो नय द्वारा दास ए सर्व बिजुली प्रकाश धन आज जे जानर भिकारी काली कोटिपति हो चांस अच्छी काली जे कोटिपति थिला आज भिकारी हो चांस अच्छी समय बदलवा कहार अनुमति नहीं न था समय आपे आपे बदली जाए से विद्वान जे प्रकृति ज्ञानी जे विद्वान से के धन को लेकर पावर को लेकर प्रतिष्ठा को लेकर आत्मगर्व करे नहीं कहीं ना आम आज जो लेवल में अच्छु जो परिस्थिति में अच्छु जो स्टेज में अच्छु से प्रभुंर इच्छा मनुष्य हाथ में किसी हो पारे किंतु मनुष्य अरे आम पाखे कौन अच्छी केतेबेले मनुष्य मरवा तार ठीक ना आजिकल देखिए अल्प आयुष में बहुत लोक मरी जाती आजिकल वृद्ध वृद्धा से मरती मरु ना प्राय एक्सीडेंट आत्महत्या रोग कौन कर तथापि जीव सुधुरु ना बर्तमान गोटे भजन देवा जेहेतु এটা মাঙ্গর পূজা চলিছে।